अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल इल्म और वज़ाइफ में खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें। हमारा आज का टॉपिक है अज़ान। आज इस टॉपिक में हम जानेंगे अज़ान की इब्तिदा कब, कैसे और कहाँ हुई। इसमें हम आपको बताएंगे कि अज़ान की फजीलत, अज़ान के मानी और अज़ान के कलमात। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं अज़ान के मानी। अज़ान के मानी क्या है? अज़ान के मानी हैं पुकार के, बुलावे के, जो अल्लाह की तरफ से लोगों को दिया जाता है और ये सुनकर लोग नमाज के लिए आते हैं और नमाज कायम करते हैं और अपने रब को राज़ी करते हैं। ये थे अज़ान के मानी। अब हम बात करते हैं अज़ान की इब्तिदा। अज़ान की इब्तिदा कैसे और कब हुई? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो नमाज के लिए लोगों को बुलाया और सहाबा को इकट्ठा किया और मशवरा किया कि नमाज के लिए सबको कैसे बुलाया जाए, इसके लिए क्या इक़दामात किए जाएं। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा कि आग जलाई जाए। इस अमल को रद्द कर दिया गया क्योंकि ये अमल मजूसियों का था। कुछ सहाबा ने कहा कि माकूस बजाया जाए। इस अमल को भी रद्द कर दिया गया क्योंकि ये अमल नसारा का था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया कि एक शख्स को भेजा जाए, वो गलियों में जाकर लोगों को नमाज की दावत दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को कबूल किया और हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो जाएं और लोगों को दावत दें। कुछ दिन इसी तरह गुजरने के बाद सहाबा को ख्वाब में अज़ान सुनाई गई, जिनमें से एक सहाबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे सहाबा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। फिर इस ख्वाब के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और कहा कि ये बिल्कुल सच है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया गया कि बिलाल को अज़ान बताई जाए और बिलाल को अज़ान कहने के लिए फरमाया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बिलाल को अज़ान बताई और हज़रत बिलाल ने अज़ान दी। अब मैं आपको अज़ान और उसका तर्जुमा बताऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नज़दीक अज़ान के मानी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा अज़ान सुनी तो रोने लगे, यहाँ तक कि इनकी चादर आंसुओं से तर हो गई और आंखें सुर्ख हो गईं। तो इनसे इनके शागिर्द हज़रत अबू आलिया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, ये रोना कैसा और गम कैसा? हम भी अज़ान सुनते हैं मगर नहीं रोते, मगर आपके रोने ने तो हमें भी रुला दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मौज़िन का क्या कह रहा है
تو نہ سکون حاصل کر سکیں اور نہ سو سکیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہمیں بھی بتائیں کہ مؤذن کیا کہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سنو، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ اے مصروفیت اختیار کرنے والوں، اذان کے لیے فارغ ہو جاؤ اور اپنے بدنوں کو آرام دو اور سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو گویا وہ یوں کہتا ہے کہ میں ان تمام مخلوقات کو جو آسمان اور زمین میں ہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں قیامت میں گواہی دیں کہ میں نے تم سب کو نماز کی طرف دعوت دی تھی۔ اور جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے گواہی دیں گے کہ میں نے تم سب کو ہر دن 5 مرتبہ نماز کے بارے میں خبر دی۔ اور جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نماز کو دین بنایا ہے تو تم اس کو قائم کرو۔ اور جب کہتا ہے حی علی الفلاح تو گویا کہتا ہے اللہ کی رحمت کو تلاش کرو اور ہدایت میں سے کچھ لے لو۔ اور جب کہتا ہے اللہ اکبر تو گویا کہتا ہے کہ اب نماز سے پہلے باقی تمام کام حرام ہیں، یعنی کاموں کو چھوڑ دو اور نماز کو آ جاؤ۔ اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا کہتا ہے کہ زمین اور آسمان نے جس امانت کو لینے سے انکار کر دیا وہ تمہارے ذمے کر دی گئی ہے، تم چاہو تو اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف بڑھو اور چاہو تو اس کی طرف پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ۔ ہم بات کرتے ہیں اذان کی فضیلت کے بارے میں کہ اذان کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور تمام خشک و تر جو چیز بھی اذان کو سنتی ہے وہ اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان نہ سن سکے، اور اذان جب ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس لوٹ آتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر واپس لوٹ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرآن دازی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں۔ ایک اور جگہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔